سلام كميت وعلو زخبركم تقاتل تيماني انفو ميديا نلوم عربي على 31 ورح عسرت قلتشن عسران حموشتن كم تلمود زتفلالي وانا ويان حاد صرت زعباتات زيناتات نعزلكم متقلخو مكتالكم يعدم بمجمرتا زغرب لكم كبرى تقاتلتي عدت ولك ملاخي إسياس أفوركي نحموشة معالتي ناب هاجر قبطي زملكتي كم زفلت تثبيت كم تجبرلو والكم الأخي سياسة فوركي ناب جبس مخيريو مخنيات كل تعبيت مخنياتهم قداي نايك إحباري مس إثيوبيا زلوا كمون ناي السودان يوم خون زغلو بعبي يجن نبروباغندا أب بمجمرتا ندقفتو كمون أب كباب قرن أفريقيا نزلوا منجستات يخونوا تقاومت يخونوا قالوا تستفلالي بوليتيكينياتات إسياس حيالنا بوليتيكيا نممثال زجبرو لعلن تحتن كم نوي عمتات أتعيزو خطكم للسنة تاكتيك نيو بس خوين بتي قاع معكنا زينا ناي قبسي لما عنتي منو معال تزرقعه خمزو على ناي ايرترا سوفرينيتي ويك على الونت بعلنا خنحلو اينا زعينتو فخرا قزرقعو إلنا الله مچم ناي قبسي ناي عراب فخرا زي فلت سبيلن كم تريوز لهم احرام اونلاين تبال حنتي عباي معكن زينا ناي قبسي كم زي اوتي اتزلا بريزيدنت السيسي ني اسياس بزعل الونت ناي ايرترا كشاقل كم زي يقولون الونت ناي ايرتراون بعلنا خنحلو مخانان ناب إيرترا جزء زخانة يكون مستكوس بعلنا أبتجنبار لنا زبل مرة جزء هيبوم ملو زبل أبزي مع كان زينا وتيلو زيد فولتو يخم فلاي على الجبسي أدميهم ملو عم فكر تحلفوا حجراتهم أبز حلف عموتون بتدقق جامي يفكروا زنوريهم إسياسون نزيا فليتو نبروباغندا ونكتكمل لايلينا جبس خير زلوا مالتي بخال مدعي ناي جبسي فورين مينستر انتاي زبل زلو إثيوبيا أبز نايك أي حباري غافرنانس ويك أم محدرا زخونه يكون مسل كم زي بلان إثيوبيا أبزي نايك أي حباري غافرنانس كتاعتو أبتفتنو اللقانون مس سعود عرب كوينا مس قالوا تاقرات أبتخباب زلوان سقوم تخم نوسد إيلو لما عندون تزاري بلو مجا مزي فورين مينستر ناي جبسي دارقاب توينتر معالتا كم يمانة شارلي ملو معالتي خصحف سوعل ملو معالتها بزعبا إثيوبيا ترح الزارب مالتي قال ناي سياسة فورك عدت نحموشة معالت خمس قصلي تنجير زلو زعبي أرسلون جن قداي ناي السودان كون كم زخيل يوم زارب زلو بوجن منجس السودان ون مدلوات يجبر كم زلو خم بحدش إن دارفورن كومون الفاشر بهال أبزغربا معالتات أب تحت قصصر RSF مليشيا ودي غازل عباي كتما نمبلاس مدلوات يجبر كم زلو يوم قليت أم زلو كاله جن كبرى تقاطعتلتي والكمل أخي سياسة أفوركي لك إيرترا مستقاز أتصرق قدمي 3 عامة بيلو ميبي سران شعتن 3 عامة بيلو خون قبسي نعانا تكاباتر لنا وين نعانا ختحجزنا تمت فتياتنا زي كونت كل جزء دخمت إثيوبيا نختفتر ويكا إثيوبيا بزخون يقول ملك عرسها حفن خيتبل نختدنن إلى أخم تجبريلو زتزاربا نايك أدم فيديو كسمعكم ብዙሕ ታሪኻዊ ምክንያታት ኣለዎ ናይ ግብጽ ደገፍ ንኤርትራ ግብጽ ኤርትራን የደገፈችበት ብዙ ታሪካዊ ምክንያቶች አሉ ወይ ደገፍ ተዳአ ነይሩ ኮይኑ ንኤርትራ ከም ሞጓጠይ ንኢትዮጵያ ቅሳነት መኽልኢ መሳርሒ እምበር ግብጻውያን ኤርትራን የደገፉበት ወይም ግብጽ ኤርትራን የደገፈችበት ምክንያት ኢትዮጵያን ሰላም ለመንሳት ነው ለኢትዮጵያ ስራ ለመስጠት ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ ሞ ልኡላውነት አረጋጊጻ ክትነብር ትኽእላ ዝብል ሐሳብ አይነበረን ኤርትራ ነፃ አገር ትሆናለች ሉዓላዊ መሆና በሰላም ትኖራለች ብለው አይደለም ሓደ ካብ ዓቢ ስትራቴጂያዊ ጸገም ግብጽ ናይ ኒል ማይ ዋናው የግብጽ አጀንዳና ስትራቴጂካዊ ጉዳይ የአባይ ውሃ ነው ኣብዚ ማያት ዝህሉሙ ቁጥጥር ናይ ግብጽ ብዘይካ ብዘይ ምርግጋ ናይተን አውሽጥቲ ማይ ዝብገሰሉ ቦታ ዘሎ ሀገራት ክመጻ ይኽእልን ዝብል እምነት ነይርዎም ግብጾች የውሃው መነሻ የሆኑት ሀገራት ካልተበጠበጡና ሰላም ካላጡ በስተቀር ይህንን ውሃ እኛ እንቆጣጠረውም የሚል የጸና እምነት አላቸው እዚ አሉታው ጠማምታ ዝኸመገሩ ማዕቢሉ ኣብ ናይ ግብጽ ፖለቲከኛታት ናቱ ታሪክ አለዎ የግብጽ ፖለቲከኞች ለምን ይህንን አመለካከት ያዙ የሚለው የራሱ ታሪክ አለ قصيلة زقربلكم كبرات تقاتلتي أبزي أوارحزي كم زرعكم مو أبزي بفلاي بميدياتات ملكع كومون بزت تفلالي وسبات بزوح نعبن عقرقرن كنينيرو بزوح سحب بقطوتو
ብዝተፈላለየ ወገን ብሜድያ ካምፔይን ተገይሩ ብፍላይ አንጻር ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ብዝተፈላለየ መገዲ ካምፔይናት ይግበር ቀኒ ሕጂ ሓደ ካብዞም ኣብዚ ኣዋርሕ እዚ ክሳብ ሕጂ እውን ኣክቹዋሊ ምሰልጠነ ሽግር ከም ዘለዎ ጥራሕ ይዝሕብር ነይሩ ግን እቲ ሽግር በፍጹም እውን ሰልጠነ ከም ዘይኮነ ናይዞም ኩሎም ሕጂ ተኣኻኺቦም ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት መፂኦም አንጻር ዝግንባር ዝጉስጉሱ ዘለው ሰባት መጀመርታ ዕላምኦምን ታርጌቶምን ሰልጠነ ከም ዘይኮነ ኣቀዲምና ቀደም ነጊርና ኢና ቀደም እውን ንፈልጥ ኢና ሰልጠነ መበገሲ ወይ ከዓ ነቲ ዝደልይዎ ሓሳብ ንዑ መህረሚ ተባሂሉ ንቅድሚት ዝመፅእ ታርጌት ዳኣሉ እምበር ዕላማ ንሱ ከም ዘይኮነ ኣረዲና ሕጂ ሓውና ፍናን ኣብዚ ኣዋርሕ እዚ ብሽም ምስ ሰልጠነ ተባኢሰ ምስ ሰልጠነ በዲልኒ ወይ ሰልጠነ ብዛዕባና ተዛሪቡ ሰልጠነ ዓፊንና ገለ ብዝብል ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናቱ ቻነል ብዙሕ ክዛረብ ቀኒ ነይሩ መሰሉ ናቱ ስለ ዝኾነ ግን ወላ ሓንቲ ንብሎ ነገር የለን ክዛረብ ቀኒ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ ሰሙናት እዚ ክፅሕፎ ክዛረቦ ክገብሮ ዝቐነየ ነገራት ትዕዝብ ኣቢልና እክብ ኣቢልና ሓንቲ ንእሽተይ ግብረ መልሲ ብፍላይ ንትማሊ ምስ ገለ ሰባት ኮይኑ ዝፈነዋ ቪድዮ እስከ ኣነ ብወገነይ ክፍትን እንታይ እዩ ከምቲ ዝበልክዎ እዚ ናይ በዓል ፍናን ስራሕ ሕጂ ዝስራሕ ዘሎ እቲ ታርጌት ሰልጠነ ወይ ከዓ እቲ መባእሲ እቲ ተባኢስና ዝብልዎ ዘሎ ሰልጠነ ከም ዘይኮነ ርዱእ ነገር እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ተረዲእዎ ኣሎ ዝብል ግምት ኣለኒ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣቢሉ ሓንቲ ዝረኣኽዋ ታምብነይል ወይ ከዓ እዚ ፖስተር ናይ ፍናን ሓውና እንታይ ዝብል ኣብ እንግድዓ ናይ ጩራባን ተሰኪምካ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ዝብል ሓደ ጭርሖ ወይ ከዓ ታምብነይል ዝበሃል በዚ ናይ ዩቱብ ኣፀዋውዓ ከምኡ ፅሒፉ ኣብኡ ክዛረብ ኣምስዩ ነይሩ ትሕዝቶ ናይቲ ዝተዛረብዎ ግን ብሓቂ ዘረባ ስለዘይሰማዕኽዎ እዚ ክብል ኣይክእልን ግን እቲ ታምብነይል እንተስ ንሰባት ንምስሓብ ተባሂሉ እንተስ ናይ ብሓቂ እቲ ኣርእስቲ ከምኡ ነይሩ ብከምዚ ተፃሒፉ ኣሎ which is ናይ ብሓቂ ከምዚ ሓሲቡ እንተኮይኑ ፍናን ኣፀቢቑ ዝጋገ ዘሎ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ እውን ናብዚ ቃልሲ እዚ መቅረቢኡ ንዕላማን ነዚ ቃልሲ እዚ ንምድጋፍን ዘይኮነ በቃ ናይ ውልቅኻ ህቡብነትን ናይ ውልቅኻ ረብሓን ጥራሕ ዝቀርቦ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ እንግድዓ ጩራባን ተሰቂሉ ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ተቃላሳ የለን ጩራባን ኣካል ናይ ዝቃልሲኦም ኣብዚ ቃልሲ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለው ስነ ጥበባውያን እዮም ንሳቶም ዝገብርዎ ቃልሲ ከዓ ንሕና ሓቢርና ንኸዱ ቃልሲ እምበር ሓደ ነቲ ሓደ ተሰኪሙ ወይ መተረኣስ ገይሩ ዝኸደሉ ቃልሲ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ካልእ ግን ትማሊ ዝዘርግሖ ቪድዮ ነይሩ ምስኡ ዘለው ሰባት እቲ ሓደ ብፍላይ ኣይ ቲንክ ሙሴ ገለ ሽሙ መስለኒ ብዙሕ ይፍክር ነይሩ ሕማቅ ዝኾነ ዘረባታት እውን ዛረብ ነይሩ ግን ወላ ሓንቲ ብዙሕቲ ዝፍክሮ ዛረቦ ዝነበረ ኣገዳስነት ስለ ዘይብሉ ምድጋሙ ወይ ገለ ኣብዚ ኣይኖም ፆኒና ኣብዛ ናይዚ ዮናስ ዝበሃል ብእንግሊሽን ብትግርኛን ሓዋዊሱ ዝዛረብ ዘሎ ሓውና ግን መልሲ ከቢሕ In fact, Yaakov, specifically me and Daniel Abraham, are the ones who educated Wolfie and Dawi Tafeti on how to register with the DOJ. Haki Zadabat, May 26, 2024, around 12 a.m. via Zoom. And we told you to work with everybody. We didn't tell you to go register on your own and then pick individuals. All organizations need to be involved. We clearly told you that, or it's going to create competition. أنا أقول سينا بزلنا كويون استزعاب يحطوا عنه العلو زلوا خزخونا قدايا بالليل نزيهم سبات زياتهم جنبار انت راخوينو موها هزباو تراخوينو بمولو سب إنفولف خبرا لوي زخونا خالص ما صحته يلا كل سبيعاتو رئيتو يهبلو يواصعنا عند حريلكا نتيوم سبات وصلن بيركا مرحنا تبلوم وكيل ناتي يخايلكا أفلطو هيبكا تسودوي تحطوكو أجي ما خاخبل تصريحو يأكل زأكل نحر زخونا أفلطو يبلين يبلها ليو كما يجيري هزباو زخوني تحطو Exactly. Now, let's talk about policy. And this is to all the Gumbar supporters. Name me one policy that Gumbar has spoken about. One policy. Zero. There isn't none. All they say is regime change. That's it. No policy. Now, if you ask me to give you policies, Executive Order 14046, that's one. Senate Resolution 350, that's two. And the previous policies before that from 2021, there's several. There's at least 7 from the United States. And then there's several from other countries. Heji, why did these policies happen? Because Latif Fiti Bahabat study home in every single country. That's why they happened. If you don't talk about, now let's talk about another policy. I wish to Ethiopia.
They say they want to work with Ethiopia to get rid of Isaias. They want to invite the military of Ethiopia inside Eritrea to get rid of PFDJ Isaias. Think about it. What guarantee do you have that they'll leave? For example, Higdef, EDF, is inside in Ethiopia right now. Abiy still has not been able to get them to leave. Reverse that. Do you think they're going to leave once they get inside of Eritrea? No. So the point is, how do you liberate Eritrea? Through Eritreans, Hizbi Eritrea. How? By using international policy to stop PFDJ and power Delati Fethi. The EDF soldiers have the ability to uprise against their halafis. Clearly, they do. If they have the power to go inside Ethiopia, they have the power to liberate Eritrea on their own. But if your alama is different, then you wouldn't follow the steps. We don't know what your alama is. If your alama is just for regime change, what that tells me is your alama is just to replace PFDJ and do the same thing. حجي فنان ون بعلو استسامام علاقتي نحنا نبلو زلناسي زيلو ززاربو فنان مالتي انت يزبل زلو ابز جنبارسي كل سب تساتافي خونا له بكل سب تساتافي كخون كقلالو كل توكيلو اتوم مرحتون بعلنا قوصله زنبرنا له مرحت كخون لهم زبل حسب قميطو مالتي حجي نافلطوكم ازي يوناس بال زل حونا ابز حجوان مس بعل كابيتن حانتي تيم مسريتوم ويكا كمزي تراب تيم نياغلت بالمسريتوم ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ቦታ እንዳኸዱ ኣንጻር ግንባርን ኣንጻር ውፉይን በረኸትን ዝጉስጉሱ ዘለዉ ኣሕዋት እዮም ኣንጻር ኢሳያስ ገለ ኣይኮነን ክሊርሊ በቃ ኣብ ኣንጻር ውፉይን ኣንጻር ግንባርን ኣንጻር በረኸትን ኣንጻር ኪሮስን ጥራሕ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ኣነ ዝረኣኹ ዝተዓዘብኩ እየ ዝነግር ዘለኹ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዮናስ ሓውና ንበየነሲ ዋላ ኮምፒተር ምኽፋት ፖለቲካ ሓሳብ ምዝራብ ዝመሃርክዎስ ኣነ እየ ቅድሚ ሕጂ ይብል ኣሎ ኦኬ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ከምዚ ኢልካ ኣርእስቲ ምፂኻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምዝራብስ ኣገዳስነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ካልእ ጉዳይ ኣብዚ ኩሎም ተሳትፍቲ ክኾኑ ኣለዎም ኣብዚ ግንባር ዝብል ሓሳብ ናይ ፍናን ኣቕሪብዎ ዘሎ ግንሲ أنا زجرم زبلني أبتناتو channel يوم بعل بينه بعل برختي درجة حالة في 4 عامات زبزح أستمهرون ويكا منك أحمن إسياتن مع عالتاوي مدبات نداموس وسريع مزارب وزنورة أبيهم أبتوانتي إذا مسوات زياتهم كل من إسي نا إيرتراب فلايتو وتصيع زبل أبزق ألسنا إيرتراب نخساتف مع عالتاو درجة أوعيد زي قراولو جزيس يلن بعلون أب كرميت كويني حتى مسلزنا برا مالتي حجي زخيد زولوناي جنبار سبا محبل برجيدنا حمودو دما إذا مسوات زياتهم أبتي زسرحو سرح أدمع سرح يسرح لنا يلوم سلز جمتو إتا سرح زحازواون كتقصل سلزلوا بشمومون سلز تجمرة سرح مجمرتاون جلوبال زبال حيل عمام يلو سلطان زهابهم اتسرح مس جمر وجن بستفعل تكنيكاوت أجمعات نعتها ملسو نعت أبص أباركبو سزاربكم ونقولنا قال إن ده تبع بزح عنك فتات كايد تصنيحيو أبزي حجي وان جن زخون يكون أبال جنبار زبا معبل برجيدنا حمدو وي بجنبار زبا معبل برجيدنا حمدو نزخونه أكل ويكا تكال يكون وي جروب يكون والكسب زتا سوغو سبز ألو ديولن أنا نعيقري من نزلو بينا يوقعو مجلس يو سبات أبز قالسن خيت ساتف وي أبز جنبار نخيت ساتفوس تخل كيلو مزبل زلو سي أينا يو ماني تخل كيلو أنا بتعمي زقر من نزلو مالتي معناتو أبتز حالة فزنا بربأس ولا مستنقلو بالقلة قداي وكلنا قداي نعتو ملسو نعتو وكلو زسرحكم دبلوماسي نقولنا أركبنا إني رمبر أساطفنا إلنا يوم أبيومنا بعل بيان زبل سب أنا سميعي فلت انكساب لومي كنزارب إلنا كنزارب جن أي كألنا نزبلو سبات جن بزحت حتى زلهم سبات كم زلوا نسمعنا إتمزرب جن جزء ساعة الحلي كم زي تعرف مزرب كم زي تعرف نفلتينا إزي جنبار زباو معبل برجينا حمود خا كم تشمو زحبرو ناي كلهم استفلا عليه حسب زلهم أبلات مروه متأخون خلو أبلات جنبار خون خلو أبلات كالوت خون خلو حسب هذا التقال لي حجي انتهي بزبدلو كم بعلي أكل زبهال حدا من قصقاسي بزعبازنا يجنبار زباو معبل برجينا حمودس أفلوت أيبلنا ندحري لهم بعلي أكل سي كما يجيرزو نخلو أساتف خنو بلو نخيل يزبل يأكل كم مجمرتات حيزهم أبزق قالسون نناي برجينا حمود قالسي جوينا يقبرون باتيز نبورم مجدي بوئنا نخيدين لهم ناي جنبار ناي
ብርጌድና ሓመዱ ቃልሲ እዚ ከም ሳፖርት ወይ ከዓ ኣብ ኮሎ ናይ ቃላት ሳፖርቶ ዘይኮይኑ ኣትዮም ኣብ ዘለና ወይ ከዓ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ብሓባር ኮይና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ዝኣተውዎ ውዕል ዝፈረምዎ ውዕል የለን ኣነ ብዝፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ የኣክል ስለዘይኣተው ሓቋፊ ኣይበሃልን እንዲ ክበሃል ወይ ካልኦት ስምረት ድዮም ገለ ዝበሃሉ ነይሮም ናይ ቀደም ሕጂ ኳ የለውን ካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት ዝተፈላለዩ ውድባት ነይሮም ዋላ ድሓር እውን ከም በዓል ዮናስ ማስቲካ ዝበሉ ናይ ብሩህ መጻኢ ጨንፈር እውን ኣብዚ ናይ ቃልሲ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ክቕፅሉ ከም ዘይኽእሉን ከም ዘየስርሖም እዚ ናይ ቃልሲ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ከም ዘይድግፎን ብዙሓት ጠቂሶም ወፅኦም እዮም ስለዚ ካብዚ ቃልሲ እዚ ኣካይዳ እዚ ኣይንድግፎን ኢና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ዝወፁ ኣካላት ባዕሎም በናይ መገዲ እዩ ከም ተኸልከሉ ጌርካ ዝቐርብ ዘሎ እዚ ንምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ብሓፂሩ ሓውና ፍናን ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ግንባር ብዘይገበሮን ብዘይወዓሎን ሙሉእ መዓልቲ ብሽም ከምዚ ገይሮም ዓፊኖም ከምዚ ገይሮም ናብ ቃልሲ ሰባት ምቕራብ ከሊኦም ገለ እናበልካ ተቕርቦ ዘለካ መደባት ካብ ምንታይ ተበገሰ ምዃኑ ኣነ ክርዳእና ኣይከኣለን ኣክቹዋሊ ግን እቲ ዕላማ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ንገለ ሰባት ግብረ መልሲ ዝመስል ዝነበረ ዕላማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ዕላምኡ ንጹር ከም ዝኾነ ባዕልኻ ረዲእኻና ኣለኻ ማለት እዩ ብዝኾነ ብዛዕባ ፖሊሲታት ዝብሎ ዘሎ ዝሓውናውን ብቋንቋ እንግሊሽ ገይሩ ዝዛረቡ ዘሎ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ የብሎምን ብጀካ ረጂም ቸንጅ ካልእ ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ንሕና ካልእ ፖሊሲታት ሒዝና 7 ካብኡን ላዕሊ ዝኾኑ ፖሊሲታት ናይ ቅድሚ ሕጂን ገለና ኣለው ብኡ ክንምራሕ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ ፅቡቕ ኣነ መቸም ዝኣምነላ እንድሕር ዳ ዝቃልሲ ናይ ግንባር ዝኸድዎ ዘለዉ ወይ ዝቃልሲ ኣብ ግንባር ተጠርኒፉ ዘሎ መንእሰይ እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ መገዲ እንድሕር ዘይትድግፎ እቲ ብዝሓለፈ እዋን ድራፍት ኣውፅኦም ብዛዕባ ንኸዶ መገዲ ናበይና ንኸይድ ዘለና እንታይ እዩ ዕላማ ናይ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ግንባር ኣሎ ንዑ እንድሕር ዘይተኣምነሉ ኮይንካ ንስኻ ትኽእሎ ክትገብሮ ትኽእል ንዓኻ ዘዋፅኣካ ሰባት ክስዕቡካ ዝኽእሉ መገዲ ሒዝካ ፖሊሲ ሓንፂፅካ ወዮ ፖሊሲ የብሎም እንትብል ኣለኻ እንተኸድካሲ እንታይ ኢኻ ትኸውን ስለምንታይ ኢኹም እግሪ ናይዞም ሰባት እንዳመፃኹም 24 ሰዓት ኮምፕሌን ጥራሕ ትገብሩ ዘለኹም እዚ ቃልሲ እዩ ዝወነናዮ ሃገር የለን ኣብዚ ሕጂ እዋን ምርጫ ጌርና ዝዓወትናዮ ወይ ዝሓዝናዮ ስልጣን የለን ይብልኹም ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ይቃለሱ ኣለዉ በቲ ዝጥዕመና መገዲ ኢሎም ዝኸድዎ ዘለዉ መገዲኻ ሰባት ይስዕብዎም ኣለዉ ስለምንታይ ኢኹም ንስኻትኩም ጎኒ ናቶም ካልእ ቃልሲ ጌርኩም ቀዳማይ ታርጌት ዕላማኹም ኢሳያስን ስርዓት ግደፍን ዘይከውን ብጣዕሚ ዝገርም ሕጂ ግን ኣጠቃላይ ለቢልካ ክርአ ከሎ እዚ ዝቐነየ ዕግርግር ሰልጠነ ረብሽና ሰልጠነ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ገለ እንዳበለ ዝግበር ነበረ ሙሉእ ብሙሉእ ዕላምኡ ንግንባር ንምህራምን ንምፍራስን ምዃኑ ردو እንዳኾነ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕኒ ካልእ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ዝዛረበኩም ሓደ ናይ ሓውና ፍናን ኣረኣእያኻ ወይ ኣዛእቲ ሕጂ በፂሕካዮ ዘለካ ኮንክሉዥን ወይ ከዓ መደምደምታ ኣብ ኤርትራ ብሓይሊ ስልጣን ወይ ከዓ ነዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክእለ ከም ዘይክእል ኣሚንካ ኣለኻ ብዙሕ ግዜ እውን ብተደጋጋሚ ጎኒ እንዳገበርካ ክትገልፃ ፈቲንካ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰባት ብምግባር ቀሊል ከም ዝኾነ ሓደ ሰብ ከይዱ ናብኡ ብዙሕ ዋህታት ክሰርዕ ከም ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሰራዊት ኣሰሊፍካ ጥራሕካ ትዕወት ትኽእል እምበር ብኢትዮጵያ ቃልሲ ኣይንድግፍን ኢልካ ዝኣመንካ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ሓው ዮናስ ዝበሃል ብቋንቋ እንግሊሽ ዝዛረብ ዘሎ እውን ከምኡ ዝብል ዘሎ ብኢትዮጵያ ከይድካ ዝመፅእ ፍታሕሲ የለን ስለዚ ብኢትዮጵያ ቃልሲ ኣይንድግፎን እዩ ዝብል እዚ ካብ መጀመርታ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ብዙሓት ውድባት ብዙሓት ሰባት እውን ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ኣይዋፃናን ኣይንደለና ብኢትዮጵያ ትብል እታ ናይ ቀደም ኮሊልካ እታ ህግደፍ ዝመሃዛ ናይ ባዶ ሰለስተ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ከቢድ ዋጋ ዘኽፈለቶ ዘረባ እዚኣ ወላ ሓንቲ ካልእ ነገር የለን ሕጂ እውን ዜርኩም ናብታ ዘረባ ሳይኹም መፂኹም ዘል እዚኣሲ ቀደም ተሰጊራስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብኢትዮጵያ ጌርና ንሃገርና ክነድሕን ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ዝሓዘ ተቃላሳይ ተበጊሱ ኣሎ እዚ ተቃላሳይ እዚ ከዓ ከምቲ ዮናስ ሓውና ትብሎ ዘለኻ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዓዲሙ ብናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተመሪሑ ክኸይድ ዘይኮነ ተሰማሚዑ ዘሎ ኤርትራ ብኤርትራውያን ቃልሲ ግን ከዓ መበገሲ ቃልስና ኢትዮጵያ ውሕስነት ሂባትና ብኢትዮጵያ ጌርና ነዚ ስርዓት ንምግልባጥ ክንከይድ ኢና ዝብል ተቃላሳይ ዘሎ ሕጂ ግን እንታይ ጌርኩም ተቕርብዎ ኣለኹም ንስኻትኩም መስለካ ብኢትዮጵያ ሓደ ከምዘይከኣል ድሕር ፈሊጥኩም ኢድኩም ስሒብኩም በቲ ዝከኣል መገዲ ክንድትፍትኑ
በቃ ናይ ሰራዊትና ኢትዮጵያ ዓዲሞም ንአብይ ኣሕመድ ናይ አብይ ኣሕመድ ሰራዊት ታንክታትን ኣምሪሖም ንመንግስቲ ክግልብጡ ከም ዝደልዩ ጌርኩም ኢኹም ተቕርብዎ ዘለኹም እዚ ጌጋ ሓበሬታ እዩ ንህዝቢ ጌጋ ሓበሬታ ይትሃቡ ከምዚኣ ኢሉ ዝወፀ ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ወይ ኣባል ግንባር ወይ ዝወፀ ዝኾነ ይኹን መግለፂ የለን ክሳብ ሕጂ እውን ዝተጀመረ ናይ ባይታ ቃልሲ ወይ ከዓ እዚ ናይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ዓይነት ነገራት እውን ኣይረኣኹምን የለን እውን ስለዚ ስለምንታይና ህዝቢ ማኒፑሌት ክንገብር ንፍትን ዘለና ኣብዚ ሜድያ መቸም ብዙሕ ክዘረብ ይኽእል እዩ ኣስፋሕ ኣቢልና እውን ክንዛረበሉ ኢና ሕጂ ግን እቲ መገዲ እንዳነፀረ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኩሎም እቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብሽም ሰልጠነ ተባኢስና እንዳበሉ ካብዚ ግንባር ካብዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ቃልሲ ተተፈልዮም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ኣብ ፅልኢ ናይ ግንባር ፅቡቕ ተራኺቦም ኣለው ይፍጠረልኩም ግን ቀዳማይ ታርጌትኩም ህግደፍ ክኸውን ኢና ንመርፅ ኣብዚ ዘተሃላልኽ የለ ዘወዳድር የለ እቲ ሃገር ንኩልና ማዕርያ ትብፅሓና እቲ ውድድር እንትህልኽን ኣብ ፖለቲካ ሃገር ምስ ተቋፃፀርካ ሕገ መንግስቲ ምስ ተተኽለ ክኾነልና ሕጂ ኢነርጂኹም ኣይተጥፍኡ ጥራሕ ክብለኩም ዝደሊ ኣብ ዘመን እዚ ይከኣል ኢኹም ወላ ናይ ብሓቂ ይከኣልከ ክሳብ ነቲኦም ብኩናት ዝመፁ ነቲኦም በፅዋር ዝመፁ ነቲኦም መዋእሎም ኣብ በፅዋር ዘለው ሻዕብያ ዝበሃሉ በቲ ናቶም ፀወታ ክትስዕሮም ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መቸም ኣነ ሰበስልጣን ናይ ትግራይ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ናይ መኸታ ዓመታት ኣብ ቅድሚት ወፂኦም ኣብ ልዕሊ ፀላኢ ዝግበር ዝነበረ መኸተታት ድሃይ ንህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ንፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ ዝህቡ ዝነበሩ ኣብዚ ደረጃ ዝክወድቁ ኢለ ፈፂመ ሓሲበ ሓንቲ መዓልቲ እውን ሓሲበ ይፈልጥን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ብሕቡእ ብበዓል ብርሃነ ዝበሃል ብበዓል ኣወል ስዒድ ክኸይድ ፀንሐ ናይ ፅምዶ መስርሕ ኣባላት ሕወሓት ብፍላይ ድማ ወታደራውያን መራሕቲ ብከምዚ ደረጃ ተቐቢሎሞስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ሙሉእ ብሙሉእ ክሒዶም ንህግደፍ ከም ኣድሓኒ ወይ ከዓ ከም ንጆኖሳይድ ዝፅየን መንግስቲ ወይ ከዓ ስርዓት ገይሮም ንመንእሰይ ንሰራዊትን ትግራይ ነቲ ባዕሉ ብኣካል ዝረኣዮም ጨካናት ፍጥረት ንዕኡ ክረድእዎ ክፍትኑ ከለዉ ምስ ረኣኹ ብጣዕሚ ተስፋ ቆሪፀ ሓፈርና ወተሰከፍና ይብል ነሽነሽ ብጣዕሚ ዝገርም ሕጂ ዝሪእዎ ዘለኹም ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መኮንናት ወተሃደራት ናይ ቲዲኤፍ እዩ ወይ ከዓ ናይ ሕወሓት ኣባል ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ላዕለዋይ መራሒ ዝነበረ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ መኸታ ዓመታት መቸም ንመግበይ ዘይፈልጥ ዳርጋ የለን ብፍላይ ድማ በተን ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረበን ዘረባታት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሰበስልጣን ምስ ሰበስልጣን ኣምሓራ ተማኺሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ በደል በፍፅም ተኣምር ዘይርሳዕ ንዕኦም ድማ ሕነ እንተዘይፈድዩ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ዋጋ እንተዘይኽፊልዎም ትግራዋይ ከም ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ቴሌቭዥን ተገቲሩ ዝተዛረበ መራሒ ትማሊ እዚኣ ኢሉ ክዛረብ ምስ ሰማዕኽዎ እዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ናይ ብሓቂ ተስፋ ቆሪፀ ህዝቢ ትግራይ ናይ ብሓቂ ፅንዓት ይሃብካ ጥራሕ ክብል ዝደሊ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እዚ ኩሉ ዝተኸፍለ ዋጋ ብላሽ ገይሮም ኣብ ሰዓት እዚ ስምዖ ይኹም ዝብል ዘሎ እታ ንህዝቢ ኤርትራ ትብል መልእኽቲ ግደፍዋ እሞ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ጆኖሳይድ ዝፅየን መንግስቲ ኤርትራስ ምስኡ ሓቢርና ክንሰርሕ ምኳንናስ ንረጋግፅ ኢሉ ቅድሚ ቴሌቭዥን ክዛረብ ምስ ሰማዕኽዎ ተስፋ ቆሪፀ ናይ ብሓቂ ዝገርም ብዝኾነ ግን እታ ቪድዮ ከስማዓኩም እየ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ምስ ኣምሓሩ ሰበስልጣንን ምስ ኦሮሞ ሰበስልጣንን ሸጢሮም ዝኸድዎ ርሕቐት ዘለዓለም ኣብ ታሪኾም ዋጋ እንዳኸፈሉ ክነብሩ እዮም ዋጋ እንዳኸፈሉ ክነብሩ እዮም ካብ ሕጂ እንዳሓ ኣነ ንህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ደናቑሮ ኣይኮና ንኻኦም ንላዕሊ ፖለቲካ ዝርድአና ታሪክ ዝርድአና ሓውነት ዝርድአና ሰባት እዩ ነቲ ህዝቢ ኣይኮነን ነቶም መራሕትን ናቶም መንገዲ ተኸቲሎም ዝኸዱ ኤርትራውያን ግን ንዘለዓለም ፖለቲካሊ ሌጋሊ ኤንድ ብሓይሊ ኣብ ዘድልየሉ እውን ብሓይሊ ደረጃ ብደረጃ ዋጋ ከፍሉ እዮም እዚኣ እንተዘይ ጌርና ተጋሩ ከዓ ተጋሩ ኣይኮነን እዚኣ ክፍለጥ ኣሎ ንኣብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ
أول السراويت زي خون خا بزقات أمزيو ملقتنا نحلف ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እምበር ንሎሚ ናይ ምሸት ዝነበረኒ ሓፀርቲ መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምስዩ